A damaged no parking signboard hanging precariously near the IMB area in Panjim has triggered serious safety concern among locals. Residents say the structure is dangerously suspended and could collapse at any time, posing a risk to both pedestrians and motorists passing through the busy stretch. They have urged the concerned authorities to intervene immediately by either repairing or removing the signboard to prevent a potential accident and ensure public safety in the area. नमस्कार. सध्या असा आम्ही पणजे स्मार्ट सिटीन तुम्ही पळयला आसतले कशा तरेन स्मार्ट बस स्टॉप बांधला, स्मार्ट बसी जाल्या आणि स्मार्ट तरेन कॅमेरास जे फिट केला. आता आता AI येवपाचो आसा आणि तेजे उपरांत आमी एक उलयत जाल्यार आमी पुलीस हेडक्वॉर्टराच्या भायर आसा आणि एक आमकां सायनबोर्ड असो दिश्टी पडलो, ट्रॅफिक सायनबोर्ड तो म्हाजे फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता. तो असो तसो रोटेट जावपाक लागलो, हेवटेन तेवटेन रोटेट जाता. मे बी एर टेक्नॉलॉजी यूज केला आसतली हेका लागून. जर आमी पळयत जाल्यार नवी टेक्नॉलॉजी आसतली. मे बी एर टेक्नॉलॉजी ही नवी टेक्नॉलॉजी लॉन्च जाल्या आसतली. मे बी हो पयलो बोर्ड तसो घातला आसतलो. सो तुम्ही कितले स्मार्ट आसा ह्या पणजेच्या स्मार्ट सिटीन आमचे कमेंट बॉक्सान कळया.